Panay, Walkei, Ministerio Misk y Gracia presentarin Kai Wakichita. Jimenel Khashumas Walejachu Karikshanke, Watihmantare, Wasiki, Kamachargamlia, Nyatanyapis, Tukushay Gushanchihnia, Nyapaka, Pedro Helgasamante. Yari, Ehnaga, Pedro Kapishrakat Agape, Parla Iguanche, Michikunaman, Chaimantata, Wainuchukunamari. Chaipa Jepantata Niwanche, Sagra Munaywan, Mana Atipachikuspa, Sinchita Sayananjekta. Ahinaga Chaipa Ñaverizonchi Sari, Nyapaka, Pedro Helgasambe, Pishrakat Agape, Pusaka Chihlaita. Ning, Aychaykichejpaq saqra munayninwan mana atipachikuspa allinta qhawaychik imaraykuchus inimiguykichej kuraq supayqa phiña león hina qhaparirispa muyuykachasunkichej mayqillantapis uquykunanpaq. Mana atipachikunachu kashan saqra munayninchejwan supayqa phiña león hina phiñasqa león hina hinapuni qhawashawanchis muyuykachashawanchis ima mikhuykunawanchispaq ari. Saqra munayninchejta kasusun chayqa supaypaq nisqanta ruwashasun. Chaywanqa nishanchis mikhuykuwasun nispa. Mana chaykananpaqqa sinch'ita sayana kashan Diosta qatikuyninchejpi. Chayta apóstol Pedroqa kay pusaqkaq chihlaypi nishawanchis. Kunanqa hisq'unqaq chihlaypi imatachus niwanchis chayta ñata ñawirisqa. Nin payman sinch'ita sayaykukuychis. Cresqaykichejpi imaraykuchus yachankichej hina hermanos neykichejpis tukuy kay pachapi kikillantataq ñak'arishanku. Supayqa Diospaq contrampi kashan. Chaytaqa sut'ita yachanchis. Nuqanchis Diosta qatikushanchis chayqa nuqanchejpaq contranchejpipis kashallantaq ari. Ahinaqa sinch'ita sayana kashan cresqanchejpi mana atipachikushanapaq. Supayqa ñak'ariy niqta iskayrayachiyta atiwanchis. Chaywanpis nuqanchejqa mana puni supayta kasunachu kashan imaraykuchus mana sapanchejchu kashanchis nitaq nuqallanchejchu ñak'arishanchis ahinata nisharqa Pedroqa Diospa iglesianta nuqanchiktapis kikillantataq nishawanchis ichari. Ahinaqa chaypaq ñawirillasunta qhari pishqakaq t'aqapi chunka kaq chihlayta chunka uqniyuq chihlaytañata chaypi imatachus nishawanchisa. Nin chanta qhasilla k'achay yanapayninta quq Diosqa pisi p'unchaykunata ñak'arisqaykichikmanta qhipaman wiñay tukusqata ruwasunqachej, thuruyachisunqachej, kallpachasunqachej, sayachisunqachejtaq paymin Jesucristo niqta waqyasurqachej hatun kayninpaq k'anchayninpi kawsanaykichejpaq. Paypaq kachun kamachina tukuy ati wiñaypaq wiñayninkama ahina kachun nispa. Maypachachus ñak'arishanchis chayqa yuyanchis manapis tukukunanta tukukunmanchu hinata ichari. Pedroqa kay chihlaypi nishawanchis ari ñak'ariyqa mana wiñaypaqchu nispa mana chayqa ratullapaq. Chaypi yuyaspa Diosta qatikuna kashan tukuy sunqumanta. Imaraykuchus Diosqa mana puni saqirpawasunchu nuqanchik ñak'arishasqanchikta. Astawanpis Diosqa yanapawasun wiñay tukusqata ruwawasun thuru yachiwasunchik chantapis kallpachawasunchis sayachiwasunchik imaraykuchus Diosqa waqyawarqanchis payta qatikunanchikpaq. Paypa sutin hatunchasqa kananpaq. Jesucristo wañurqa nuqanchik rayku Diospaq k'anchayninpi kawsananchikpaq ari. Ahinaqa ima ñak'ariy kaqtinpis thuruta sayana kashan mana iskayrayaspa. Diosqa nuqanchejwan kashan ñak'ariykuna kashaqtin ahinaqa ñak'ariykunapi Diosta hatunllana kashan. Ichari chayta apóstol Pedroqa nishawanchis ari. Kunanqa ñawirisun pishqakaq t'aqapi chunka iskayniyuq chihlaytañata. Nin kaypi sillata Silvanowan qillqachimushaykichej. Pitachus sumaq hermanopaq qhawani chaywan. Kay kartanejta sunquykichejta uqariyta munani. Willaykichejta kaymi chiqamanta Diospaq qhasilla k'achay yanapaynin kasqanta. Chaypi ari sinch'ita sayaychej. Kay chillaypiqa nin Silvanowan qillqachisqanta chari. Ahinaqa tapukuna kashanpitaq karqa Silvanore. Payqa Diosman kutirikusqa Pablo misioneromanta purishaqtin chaymantataq yachachisqan kasqa. Uhninkaq sutin kasqa Silas.
astawan riqsiskanku chay sutiwan ichapis chaypaq ñawiriwaq ari hechos qilqasqapi chunka fisqayuq t'aqapi iskay chunka qanchis niyuq chikllaymanta tawa chunka chiklaykama chaypi sut'inchashawanchis Silasmanta. Pedroqa payta qhawasqa sumaq hermanopaq hinapuni. Pedroqa qillqachisqa Diosta qhatikuqkunata kallpachananpaq ari chantapis Diosta qhatikuqkuna kallpachasqa kanankupaq. Chari ñawrillasunta chunka kinsayuq chiklayta ñataqa nin Babiloniapi kaq iglesiaqa qankunawan qusqa Diospaq aklakusqan creypi waway Marcos ima napaykullasunkichiktaj. Napaykunakuychik limpu sunqu munakuy much'aywan sonqo tiyakuy kachun Jesucristopi kankichik chay tukuyniykichikpaq. Babilonia nispaqa parlashan Roma llaqtamanta Pedroqa nin napaygusqanta maypichus pay kashan chay iglesiamanta chanta Marcospes napaykullasqata chari Marcosqa Bernabé sobrinun kasqa Pabloanpis purillasqata qari. Ahinaqa chayta Pedroqa kaypi sut'inchashan. Imarayku waq sutita churanman karqa imaraykuchus Roma llaqta Diospa iglesianta qhatiykachasharqari. Chayrayku paykunaqa waq sutita churasharqa kay qillqasqanpiqa. Ahinaqari ñawrillasunta Diospa qillqasqanta sut'ita ninanapaq pichus Marcos kasqa chaymanta hechos qillqasqapi ñawrisunchis chunka kinsayuq t'aqapi chunka kinsayuq chiklayta nin. Pauloqa paywan kaqkuna ima Pafosmanta Pergeman rirqanku botipi. Pergeqa Panfiliapi karqa. Chaypiqa Juan Marcos paykunata saqirparispa kutipurqa Jerusalenman. Kay chiklaypi riparanchis Pablowan Juan Marcos purisqanta. Chari chanta pishqakaq t'aqapi chunka tawayuq chiklaypi apóstol Pedro qillqasqanpi Pedroqa tukushashan kallpachaspa uqchasqa kanankuta paykunapi munakuy kananta sunqu tiyakuy kananta ima. Diospa iglesianqa kawsakunanchis kashan puraqmanta yanapanakuspa sunquchanakuspa ñak'ariykuna kaqtinpis. Pedroqa apachirqa imaraykuchus rikurqa chanta ripararqa imaynatachus Diospa iglesian ñak'arishasqankuta Jesuspi creesqankurayku. Pedroqa kallpachayta munarqa Jesuspi creeskunata thuruta sayanankupaq qhatiykachasqa kaspa ñak'arishaspapas. Pedro qillqasqanpiqa mana kallpachashillanchu mana chayqa sunquchashan ima ari. Diospa iglesianqa chay p'unchaykunapiqa sinch'ita ñak'arisharqanku Jesusta qhatikusqankuraykulla manataq waqraykuchu. Ahinapi kashaptinku Pedroqa nin sinch'ita sayanankuta. Nuqanchistapis chaywan nishallawanchista nuqanchis sinch'ita sayananchista. Chari ahinaqa kaykama ñawpaq kaq Pedro qillqasqanta tukuchanchis nuqaqa niyki kutikama kachun ari.